Yo ahwefo a mohweye enne ya boawura sinitwani kese pa kuma Woodstar ba ko a dodo na wagidi a ko kanta ne yenim nenne ye ba betoto nano na ono ankasa aka ne nsem a kire ahwefo me pa che wudi ankasa de sen wada Roma me da wase sen na me so ato nsa afre me a obisa nsem mi dia de efre me Mr. J set AJ sa na mdin de sa na de na usini mu no eyede na unya ko kanta na nkasa yo sinim alikwa nti ama menya ko kanta ne se ko kanta yo hini bi a no asafo dade so abahene in fact na wo hene no na ni so ohye na ni edin afi so odi asem o de ye tu ye ntime no na abribia metwi ben no ndi ho na hwe me sa no se udi emini hwa na wo nti wo se abribia o to ho din ko kanta nese ko kanta nese wo yo hene kura mu a ohene mu asi wade so de nese ye nkonko a me pa cho sinimu kukudam ko kanta obi ani no obi ahwe ni sini bebre na ne ye ne twetwe nkomo ye nki TV so yi ye da mu nyina ase ene hwa amohwe ye enne de bombo na ye 20 muntie no wada Roma samre na uko school agroben pa na upepa yo ndawase emra na me ko school no me kurenye na ball na manage ho na me ball school kura na me ball school team na me position aya number 2 na me ko ball pa na hian kasa na ye okuro o ma me ene o papa ho nsem obetimi aka bibi kakra kire yo me ma me free ekwa Akmokropon Eastern region na papa zo free Asante region ya Bampnase na me ma me yo bi a na ni so ohye ebi na eja wode wo me na ma me zo yo bi a na ope nokuredie ti bibia na oka me bata ne ho say ya bibia o do tu me fo ama me so da bi so bibia me nanti ba bia me de me nokuredie e di anantie nti na me pam ma me asem yie pa na me so ne efre ne sisi ana na e de frɛ no na me papa so yo bi a na ono so oha adwene de so bibia no ye ne ba de akwan bia so ye bone de akotia ono so na me ka so free Asante region Bampnase faade akwan so okay Bampnase faade kwa so yeda nyankopon ase age ben na break your virginity woni oba da ye te mu de ahyase no na wedding fee sen obusa asempa o okay mra me di hu oba mitumi ani oba da de sata mo na misua na me wo fie be edumiansa ene de ahwefo beti nsem aye nsem shisha menem ayo to aso na me ha adwene pa ti be mfie dumiansa ana me sha se manage sa enoma no ye sa time no ana me ka se manage ball no nyina ti na ma sa enoma no wo madwene mu na na ema me kura manage ho ne se ganka yi di agro na ye samemra ne ne ye boje me so ene na mitira da pa na madwene e wo sa ade no so enye se bia na madwene wo sa ade no so ndina bibia miguma so da bi ba sa tam na fi se mitumi hu ni sa ade no na at the age of 13 adwene be na ba utirim se wo se wo koye sa ade we onim se asemo wo de wo a kire mu no kure na dia madwene ba sa ade no se sata na yesusa na yeti kwada so na ye wo me nti ne wo agro bi a na ye fe no anto akire sa anto akire no ti ne ne mmabaawa no nkwala mmabaa no na yedi sa agro no so tori bu wa anto akire na ya sa wo agro bi a wo kwa afam no aja be wo kwa afam no nti sa ade no wo kwa ya na oba ne gina na ja akwa fam ni sei sa ade no ane ye no na madwene si sa ade no so sa agro no ane iti no na madwene si so ada age no ohu saneo said ya meka se ensuo firi wo ho ba ya na
Ono de sata mo de na adwene bia ni so say no ansa e kura fikyire ye ko yehye fikyire a ne ye saa dem na saa adwene no ni bia no ni ho say me ho asami ana bibia te saa na dia grace why the TV so why the hey oh nice na ko kanta say bia ki bebisa sinimu yamra back to sinimu why na wo fa no say wo your mentor e wo sinimu a enu nti no pia wo ma wo beto sini adwuma mu yo me da se pa nyame fa sinimu me fa ne say me mentor pa de wo fa akrobeto ono na ma me fa no say okwan bia so papa yi de o say misua say de osi ye because na manage no ho ne ye ene ne bibia ntia ma me fa saa akrobeto nisu na eya na said ya na motie wona ma hu sesesi ya no wo hoden wo hu so afe eba saa ema no sesi ya wo break you virginity 13 years still na wonya sure say ma ba wa no a omo wosinimu no wo ha omo ana say utwibi wo ma omo surut akese obi eja me da wa say say adwuma we no angaza no kure nie say odu hu wuram na oba suru kakra bi a no kure so wan tintimu a ema no ya na wo ha adwene ya no mo ha adwene pa na say de me so mi sitie no o mi say ema ba no ya na wo mo de wo ho be hyehye me de enso aya na mi saa adwene no se bi o mo ame no mo ye saa adwuma no me di me ho be ka wo mo ana bi ete saa e bi so onya do ho ka ne say wu na se bibia mo ko location ana set no so a bibia obetata wo saa na ama bi adwuma no a wo ye no wadwene nyina ne so nti ma ne de no kure nie o mo hayen ana bibia o mo tata yen ba ye ko set so de ana saa de no na che se no kure se nansan bi sinini bi bekeka se sinifo mo fefa mo ho no na che se eye no kure saa ono de ana meti bebre ono de mintumi nkase enye no kure ana ba bi wa metuma akase eye no kure kire se bibia ana ma no titru ana on ta do mo be hyehye ene onya hu ati udin kakra so wo so a no de ho be hyehye se ya wo so wo betumi amena atwa sinini bi ene sensensem bebre wo ka se wo kamu ayi dia e be ha adwene sensem dia emu bebre ene kure na fa be wo so ana enye no kure na sini adwuma wo ba sinimu no adi emfie sani yo ba sinimu no ache sinimi di me hu wura sa adwuma we mu sini adwuma mu na nche kura no emfie be aduonu ni akire de menya ache pa ahwefo na de amaye interview na interview de wo me papa obi ba sinim aduonu ni akire meaning 20 something years 20 years ya chinie 20 years ya chini ne chese saade a wo so ma yehu experience ben na uko sinim 20 years ni akire wanya afrim niema bi a atenka bi a wanyinya free sinim yo my experience kakra uko sinim me dia nya ne se amama anya suahunu bebre kwan a ye fa so a ye kasa kire nipa dodo a obadwam afezu so kwan a yetumi ne mpanyimfo akese ekasa efa na afezu kwan a ye fa so a sabe unya sika utumi ehwe so yie because of said that mpanyim bomu ana wonkokra bom mama manya no ma bebre afrimu manamo ntuo ne madidie mu ne mensuo no bibia mama manya experience mu pa ne kwan a ye fa so a yetumi sese no ma bebre mintumi kan nyina meta hwe usini pa tam bia na se mmere bia mhwe usini no mmere bia no mo tai do ye ohene adentia secret ni sen ohene dia no kure secret ni nyina ne se na mbi kan se na me ben dade so abahene a ye friend ko kanta tu akire me no ma bebre fize na no opemasem na bibia so na me ka kɔ no ho na afi so sabe uyi obi a uduru mpempen so ba bi a wano ne kasa ene o kasa mu abebuo bi a na ewo mu a wo ka esi asem so enu nti na amanfo a bibia no mbefa me se mentwa sini na omo pese bibia obi a pese wode me ye ohene chese me kasa
ene me kasa no mpanyimfo ni badwam ne me kasa bebuo bi etumi ba mu ma ne si asem so anu nti na bibia na obi apɛ so de me ye ohena na me pa che wobetimi aka usini ahoro a waye wabra wo ba sini mu yo Abraham Best ni die ene me kasa me ka ade be tie sini die bebre bobobi ma wahwefo enti o hwe sini bibi ti se oba tan ni suo na wo hwe ye die funu menua da hard ene just me ru afi bebre me ru afi bebre na wo mu ana me kai am de batutu dwa bebre na che sini ni doso nokre ye interview mu se ya musini na mo ye no nokre ni mutimi obi o nansan mi kra no me ye lewe ni akrobeto ni adwoyenki omo bobo omo sini no nokre ni omo ayi sini pa me akra de amahwe no nso so no na den se wo betumi aboni nyina afa omo ani so edoso nokre ena wusini ye giefunu obata ni so ni nyina so mehwe waya ade nyame hyira esompa wo som de maganafo koso a na bu adwuma maganafo aha na ye ba akira ba bebisa kwan a wo fa so kakra bom kakra kire a ube ye sini adwuma for 20 years ni e wadi sini mu akotene no eye dan na wura sini yo kwan a me fa so be ye sini adwuma ne se me ankasa no na me wo asafo no ekiri mbetena asafo na manage ekuo etia ho ntime te nkwala ekuo bi e friend respect your parents children's club nti sa ekuo no amete ye no ebri bia na me ma nkwala no me ye entertainment me tumi che omu wo yese na yese me de omu ya sa ade no concert ni ade no na ekiri mi ankasa me sa beton cassette nti cassette no amia me beton ye no ana me di wura sinim se manage sa adwuma nti me wura sa sini twa no nti sa cassette ton no na ema me wura sa sini twa no a ze no metumi di twitwa sini sa wow na chese emere bia na yesusu se ana yegidi se obi a wanhu de ohun ye de na woka te se na despite mo yese na media manhu bi frisesa amre no menka ne se manfa mani anhu na nso metete ye said you won't fear a drew ya coast in the moon swatch, not as a winning despite na oton CDs and neck what did your friend Kwame despite one no aton sinidana and despite ya o can answer me na me corner shop meaning no a na me kofa cassette ni bi ho despite na me corner shop kofa cassette miracle na me corner ho e kofa cassette tesem penfu akese na o ma gidin o sini no as say omo ye mpemfo nyina omo na bibia me wura on shop ekofa kasenti Mr. Kwam despite the minino pa nye easy enya agro minino pa me wura no ho ekofa cassette nya ade ton e de begu me so mkia so muton nyina eye no kre se otan e wosini adwuma mu sini adwuma ne de e na me kan se enye sini adwuma nko ba sini adwuma ne ye ka ho asem sisi a otan de no kre ebi wo sini adwuma no pa otan de ebi wo fisam ankasa metumi de me ho aye example na me wo director bi wo ho me moni di me mfa ne din tudwa na director ne pemasem ti bibia na ma me wuro me ankasa office wo de ma me ametumi ayam na ni age ho na o sa wo man bi man no so metumi fa ne din tudwa nti akire de ameti anso obi be yi masotire wo ye star wo ye oba pa kukudam ni obi yi masotire se ko kanta na asina si waye ne den wo gina ho keka nsem se na oba ye nti director no emma ne wuro de wuro a de be ma ne nyina wo de ama wo na wo ye nti mentwan na mehu nti nipa no be ka asa kire me no na meka so me dem de nyame nanam nti se mentwan no mehu a me nyame na me ma wuro no ontumi nyame hwe anu nti na mdi kan ka se me no experience a manya wo sinim se mensuo no ene madidie die ekwan bia ne manam ntuo me hwe so ye nti anokure otan de ebi wo sini adwuma no pa me nka na ada ho ana otanfo me mo me me ntan obi a wo sini no sini adwuma mo na ada na ususu se obi timi tan ana obi tan se no na obi na be yi masotire se nipa no so ekukudam ni nti so wo ante a ko me kan kire me na chese no na chese wo hu ni sa na won so no wada wo ho so se de okay ko kanta da se bebe na ko kanta sini ben na yenhwe animu a nyankopon ya adom a wo bo hu dwuma se wo de bre wahwefo yo me da wase se obusa me saya assembly
they say sini baako a they say yenhwe animu pa sini no efe papa enya asam ketwa a monhwe animu e ba obia be hu se sini no e fre no odifo amponsa e sini a efe papa ye sheda na etena se a ye hihye sa story no e ba so a mo be hu se yes odifo amponsa na ko kanta e kan enie aye no kresi sini kofem no kre on de no kre sini adwuma se sei no e kofem ama se sei chese unhu se obi kura ayi sika se okoto CDB ahwe ana bibi etesa sini adwuma de e kofom na se sei mpanyimfo ne de noma bi agu akwan so ompese omo tutu ne na sa peja no kre se sini adwuma no e kofom enti asem be na betimi aka kire ahwefo amana to oma koma so se sini ne de eni se omoma ne fono omo na ene pagu akwan mu a eba yo de me ka kire ahwefo nyina ne omo support me nyina ne se omo se sini adwuma no kọ efom na emom ye de no magu akwan so a esa be peja on se me kan wo sire wo hwemanim no kure se mo kwa do Ghanaian movie pa se amanfo bebre busa me enganka me nam ekuro me nam abonte so ane afra me nana ko kantan se de ye hu momo dram famrenti de me kan cham se munya abotire kakra bi ma ya afi we ya yesimu bibia be yesini adwuma na ye de no magu akwan mu a ne ye de be ba de ano ohye enye basa ni bi se ye bibia kama story bibia acting so acting stars so stars ko kanta se de be ba de editwam eye bugum eye bagam eye bugum de yesa kosu bi ko kanta wada roma de be na osusu se amasini no kofem yo ni ami susu se amasini no adwuma no kofom ne se first ni e de hihye enoma bibiri na yen de ni adwen se bibi se kunkun baje ane sa amaya no abeba no krese no ka ho bi ebi so obehwa na nsen ye demo e de koye nana otumfo meto so anama sori ye de koye nanim se onka bi mai no krese se akwasi broni ono ye sa adwuma ode ni sini ba no ode ni krom kasa e na de ye esu ye nya kasa ye nua no bi a ye Ghana fo ye bi akohya ase ye ka twi se broni ni kan kasa na o ka twi de eto ase ye tu be hu ana ye nana nkokrafo ne merwafo no makotena afidie no no mo hwe che se eyo mkrum kasa ebi wa akra akwasi broni ni kasa no namba bi na ye twi nso so namba bi ni nyina kan e na ye nya kasa so efa ba bi we gina ye nya kasa sinifo no ye nya kasa ye sa adwuma no ye mpanyimfo no ene sa ye nya actors no ene actress no ye nya na ma adwuma no ba bi wo ha ekofom che se adwuma no wo be hu se bia ade a me ko kanta me ye panyini a ye de be ma me a wo se me ye no ni akofa akora aketua bi ni akopenti no yakoye ne dwene ye de pada na etwa bi asensan ne tirimu ne na no so ono sebe ono abeya akokora ana ono abeya abrewa enti se me ba ketekete kura hunu asemasi o se enya asemasi nie ana se yakoye no ayise wonim so ye usha eso yakopenti no amna ye na akokora enti we nyina aka obi na ahwefo no ane omo toka cassette na hu se no agro bi ne edie se me ko kanta meti we se wo de me yo hina umpenti me hu ba bia me wo medwene kama me wo manyini ti de opeso wo de me yesa panyindie no a ene ne ko so untumi ngofa obi asabe manyini sen no na wo ye na akokora se me wo be me papa no no nipa domo omo hwesini no omo to cassette no wo munim se asemasini yi ko kanta yin sen no bebre e de na ko kanta koye ne papa yo ko kanta se unim se de ko kanta hiti no se manjodwe na koma kakra anhwe ya de begba no enye firi se utimu se nsem bia hye ne so ache se because of that no kra nti no ye nkosini no mu biem ye beto amoso na sede na koma ne si aye no se manfa nsi ha na next time bia mama koma na nkofem na yantoa so amfiri ho a ebe ye nsem pii enti no mepamocho saa sini na enkoyie ne hawa niama no ye besa amana boye mu biem na akomato ye mu nti no ye de betwentwen so kakra mamwansa akokanta before that no wuntimi nkase wu jai wahwefo ekwa ka bibi kire omo ansa next time no yasan atoa wo part 2 ni so fi se ubu afudie nanso wahwefo de minim se o fans de wo pa mo asempa wada woroma ka bibi kire omo yo ahwefo ana me fans de di kan me pamacho se bufuo na ba mi mu a me kasa ya momfa nche me
afezo de meka ahye mu se munya abotre na bibia be kofom bibia be de dana kwam sini adwuma no esa be pagya ama ma sa ehu yen mbe hu ko kanta different from babia se ya hyehyɛ ya di free ba na afezo kakra mesa kan se eye menua ba bi efe na adwo ayanki metene so anama sori woye ono so ye obi ono so ye sini twani ono so na so masene ba bi wo ho eno no de on se meka se wo sini mu nsɛm ne saa ne ma ni nyina no ye betoa so na ye bisa bebre na de offense na o mo hwe wo no na na me pese wo mo ani da so hu se na o mo talk so na o mo hwe wo na o mo nya gidie bi wo mu se de wo beye no eniama kese na beye ko kanta se na hwefo nyina no de eniama kese na ebre mu mo ntonko so ana mo hwe no na munnu mo ho da biara da me pa cho ye de part 2 no beto am so sede mo ni abere da bia ne da me yepeko kanto na de mahu no afe na ye ba be ko bomb line na mana toto bomb ni bia de ama ye ntine mo ntwen mo nko ba bia mo hwa part 1 na mo di 2 no so awugom atowa so e de ama na mahu sede ye wono so na brabo eko yada mase bebre ya hwefo ene atiefuo bia mutie yen yada mase bebre mo ma bye